उड़ाया पहले बताओ पुराना है तो फोटो ये फोटो दिला से फोटो उड़ाया से फोटो उड़ाया तो ना हो रे से ना अरे फोटो तुला गो हे बताओ फोटो তুললে রাহুনি রাগ সে फोटो আচ্ছা এইটা কে দাম ছিল এটা এটা আরেক জনের বস্তু মানে দেয়াত হয়ে গেছে আর এমনি যে হেরাটা সুরত জাকসাবো মদারু হয় না করে খানো করে চিন্তর সব মাল একটা ফটো মেরে লিয়ে যায় কাগজটি আচ্ছা কেউ হাল্লা চিল্লা হইল না যায় ফটো তুমি ফাসাও তো না हो रे से ना अरे फोटो तुला गो हे बताओ फोटो তুললে রাহুনি राग से फोटो उड़ाया पहले बताओ पुराना है तो फोटो ये फोटो दिला से फोटो उड़ाया से फोटो उड़ाया আচ্ছা এইটা কে দাম ছিল এটা এটা আরেক জনের বস্তু মানে দেয়াত হয়ে গেছে আর এমনি যে হেরাটা সুরত জাকসাবো মদারু হয় না করে খানো করে চিন্তর সব মাল একটা ফটো মেরে লিয়ে যায় কাগজটি আচ্ছা কেউ হাল্লা চিল্লা হইল না যায় ফটো তুমি ফাসাও তো না हो रे से ना अरे फोटो तुला गो हे बताओ फोटो তুললে রাহুনি राग से फोटो उड़ाया पहले बताओ पुराना है तो फोटो ये फोटो दिला से फोटो उड़ाया से फोटो उड़ाया আচ্ছা এইটা কে দাম ছিল এটা এটা আরেক জনের বস্তু মানে দেয়াত হয়ে গেছে আর এমনি যে হেরাটা সুরত জাকসাবো মদারু হয় না করে খানো করে চিন্তর সব মাল একটা ফটো মেরে লিয়ে যায় কাগজটি আচ্ছা কেউ হাল্লা চিল্লা হইল না যায় ফটো তুমি ফাসাও তো না हो रे से ना अरे फोटो तुला गो हे बताओ फोटो তুললে রাহুনি राग से फोटो उड़ाया पहले बताओ पुराना है तो फोटो ये फोटो दिला से फोटो उड़ाया से फोटो उड़ाया আচ্ছা এইটা কে দাম ছিল এটা এটা আরেক জনের বস্তু মানে দেয়াত হয়ে গেছে আর এমনি যে হেরাটা সুরত জাকসাবো মদারু হয় না করে খানো করে চিন্তর সব মাল একটা ফটো মেরে লিয়ে যায় কাগজটি আচ্ছা কেউ হাল্লা চিল্লা হইল না যায় ফটো তুমি ফাসাও তো না हो रे से ना अरे फोटो तुला गो हे बताओ फोटो তুললে রাহুনি राग से फोटो उड़ाया पहले बताओ पुराना है तो फोटो ये फोटो दिला से फोटो उड़ाया से फोटो उड़ाया আচ্ছা এইটা কে দাম ছিল এটা এটা আরেক জনের বস্তু মানে দেয়াত হয়ে গেছে আর এমনি যে হেরাটা সুরত জাকসাবো মদারু হয় না করে খানো করে চিন্তর সব মাল একটা ফটো মেরে লিয়ে যায় কাগজটি আচ্ছা কেউ হাল্লা চিল্লা হইল না যায় ফটো তুমি ফাসাও তো না हो रे से ना अरे फोटो तुला गो हे बताओ फोटो তুললে রাহুনি राग से फोटो उड़ाया पहले बताओ पुराना है तो फोटो ये फोटो दिला से फोटो उड़ाया से फोटो उड़ाया আচ্ছা এইটা কে দাম ছিল এটা এটা আরেক জনের বস্তু মানে দেয়াত হয়ে গেছে